Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah, sahabat seiman seagama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengkaji tentang Islam. Beberapa hari sebelumnya masuk SMS ke saya dari kawan saya. Dia menanyakan kenapa ketika i'tidal kita disunatkan untuk membaca Sami Allahu liman hamidah, sedangkan di takbir intikalat yang lain kita membaca Allahu Akbar. Ini pertanyaan yang dikirim dari kawan saya. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita lihat langsung referensinya di kitab Turas, artinya di kitab-kitab kuning ya, kitab yang dipelajari santri di pesantren. Baiklah, ini yang di hadapan kita sekarang lagi kita buka kitab Al-Bajuri. Ini halaman bisa dilihat, tapi ini beda cetakan. Kalau yang di saya ini cetakan Darul Kutub Al-Alamiyah. Ini cetakan Darul Kutub Al-Alamiyah, halaman 327. Ini bisa dilihat. Ini di matan wasababu dzalika anna Abu Bakrin ta'akhkhara yawman, dari sini sampai habis sampai inda raf'i minar ruku'. Sampai di sini. Tapi referensi ini mungkin udah memada, tapi agak belum lengkap. Mungkin kita lihat di kitab yang lain, di kitab I'anatul Talibin. Nah, di kitab I'anatul Talibin, ini kitab I'anatul Talibin di jilid yang pertama, di halaman 154. Di baris yang ini. Wassababu fi sunni sami'allahu liman hamidah. Dari sini sampai dengan radhiyallahu anhu. Ini kodenya intaha. Di akhirnya ditulis Bujairimi. Ini artinya lafal kitab ini, artinya pembahasan yang bersangkutan dengan alasan kenapa kita baca Sami Allahu liman hamidah diambil dari kitab Bujairimi. Maka sekarang kita langsung buka kitab Al-Bujairimi. Di PDF saya ini di halaman yang ke-226. Mungkin di PDF lain juga beda. Boleh dilihat langsung di kitab pun boleh. Ini kita baca saja dari matan wa qulu sami'allahu liman hamidah sampai habis ya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah ay inda ibtida'i raf'i min ar-ruku'i wa kadha rabbana lakal hamdu inda intisabihi. Wassababu fi sami'allahu liman hamidah anna as-siddiqa radhiyallahu an ma fatathu salatun khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qat. Perlu kita ketahui alasan kita membaca sami'allahu liman hamidah di ketika i'tidal karena berdasarkan kronologi cerita yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak pernah absen dalam melakukan salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya selalu beliau mengerjakan sembahyang secara berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a yawman waqta salatil 'asri fadhanna annahu fatathu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun di suatu ketika itu waktu asar, beliau agak terlambat pergi ke masjid dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Beliau menyangka dirinya bahawa sudah memang tidak sempat lagi untuk berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu faqtamma bidzalika wa harwala wa dakhala al-masjid. Ketika itu beliau merasa
apa itu mementingkan salat jamaah dan langsung bergegas menuju ke masjid. Wa dakhala al-masjida fawajadahu sallallahu alaihi wasallam mukabbiran fi ruku'i. Faqala alhamdulillah wa kabbara khalfahu sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu beliau langsung masuk ke masjid, dan ketika beliau melihat Rasulullah dan para jamaah lain sedang melakukan rukuk, beliau pun mengucapkan alhamdulillah dan langsung mengikuti jamaah tersebut. Fanazala Jibril wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruku'. Faqal ya Muhammad, sami'allahu liman hamidah. Faqul sami'allahu liman hamidah. Wa fi riwayatin ij'aluha fi salatikum. Faqalaha 'inda ar-raf'i min ar-ruku'. Maka seketika turunlah malaikat Jibril lalu memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membaca sami'allahu liman hamidah di ketika i'tidal nanti. Dan ada riwayat lain yang menjelaskan bahawa malaikat Jibril memerintahkan untuk menjadikan lafaz sami'allahu liman hamidah sebagai ucapan ketika i'tidal dalam sembahyang. Wa kana qabla dhalika yarku'u bitakbiri wa yarfa'u bihi. Karena perlu kita ketahui, sebelum peristiwa ini terjadi, Rasulullah dan para jamaah lain selalu mengucapkan Allahu Akbar, baik itu di ketika rukuk maupun di ketika i'tidal. Fasarat sunnatun min dhalikal waqti bibarakati Siddiq radhiyallahu anhu. Maka melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disyariatkanlah lafaz sami'allahu liman hamidah sebagai ucapan ketika i'tidal di dalam sembahyang, baik itu sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Lalu kenapa yang disyariatkan mesti dengan lafaz sami'allahu liman hamidah? Kenapa tidak dengan lafaz yang lain? Karena begini, definisi daripada sami'allahu liman hamidah ialah Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, sedangkan pada waktu itu Abu Bakar memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Makanya cocok antara sami'allahu liman hamidah dengan ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, iaitu alhamdulillah. Makanya Allah mendengar pujian siapa? Pujian Abu Bakar ketika beliau sempat mengikuti jamaah bersama Rasulullah. Inilah satu kisah dasar kenapa kita disyariatkan untuk membaca sami'allahu liman hamidah ketika i'tidal, sedangkan di takbir intikalah yang lain kita mengucapkan Allahu Akbar. Inilah referensi di ketiga kitab. Ini di kitab Al-Bajuri dan kitab I'anatul Talibin dan kitab Al-Bujairimi. Cukup sekian. Saya rasa ini video sangat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.